Matur sakalangkong para rabu sepo anom kaum muslimin juga muslimat se beten gula amul jeki lampa se kaping lema ingki kak dinto pengajian umum dalam rangka memperingati Isra terjukan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se dalam hal kak dinto badi esampiaki sareng sarepon semolja Kiai Haji Khalil Yasin se Rabu Epon dari kota Bengkalan. Dak sarepon semolja Kiai Haji Khalil Yasin beten kula ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد، ulama'una al-'azza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru beten kaula sareng guru ajunan Sumulja Kiai Haji Muhammad Romli Hasan, sesangat beten kaula amul jaki, sangat beten kaula ta'zimi. Ajunan Sumulja Kiai Haji Yahya, magister pendidikan, juga sangat beten kaula hormati, beten kaula amul jaki. Ajunan Sumulja Kiai Haji Idris Ramli, juga beten kaula amul jaki. Ajunan Sumulja Kiai Haji Zuhri Salim, terjukan tak kalip ajunan Sumulja Kiai Haji Hamidi. Benda seteja para kiai, seteja para guru, seteja para asatid, seteja guru-guru ngaji sehadir kesempatan mangkin tanpa terkecuali. Meskipun beten kaula tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning, namun dek keseteja seampun hadir sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat beten kaula dek ajunan seteja. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, senyepoi dusun, senyepoi kampung, secara istimewa pemangku tisa kudukan hadir di tengah-tengah kita jika dito Bapak Haji Rusman beserta seluruh jajaran perabot-perabot tisaipon, seluruh jajaran takmir masjid remaja Masjid Sabilal Muhtadin beserta seluruh jajaran jamaah Masjid Sabilal Muhtadin dan ibu-ibu muslimat sehadir kesempatan malam mangken tanpa terkecuali. Ngerek asyukur ben amu cidak ke Allah. Kesempatan malam semangken kaula ben Allah sareng ajunan takdir alengki tempat sesangat muljah iki kak dito masjid acara sesangat muljah Dzikra Isra wal Mi'raj,
Asar kalaban orang-orang seemul jaki Allah, para alim, para ulama, para guru, para masyayikh dalam keadaan sehat, dalam keadaan asamu iman berislam, meskipun kondisi mulai bakda maurib ocean, tapi alhamdulillah kau leban ajunan paringi pitulung tolong bi Allah untuk hadir di majlis kak dinto bi lebih pada ocean ketimangken murni rabu na kau leban ajunan melemangken kak dinto de masjid sabilal muhtadin benih nunjuaki kau leban sampian pelak, kau leban ajunan bisa entar kak kantu melembangken benih nunjuaki kau leban sampian hebat, bisa entar sampian dan kau yakin hakul yakin ajunan serabu yang termasuk orang-orang seepele bi Allah ibadah orang selamat dunia akhirat. Karena antara ka pengajian ni kan apa boleh ojen tak ojen ni kesengkah iki na bangki bisa rabu benih keng pulan nganggur banyak selebih nganggur makin dikutipi benih keng pulan semak banyak sejauhan depak sesemak antai ketela bisa entar insyaallah ajunan termasuk orang-orang seepele berarti orang setengah hajat selamat dari dunia selamat sampai ke akhirat mentir sekak ditobadana amin Allahumma amin. Salawat bersalam nyereng ngaturaki da ajunan semul Gusti Kanjeng Nabi sekak dima kalaban ngaturaki salawat sekalian da Gusti Kanjeng Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala kak dito manis kalaban 10 salawat da kaul ajunan. Cepon ulama salawat dari Allah kak dito ar-rahmah. Asy-Syaikh Hasan Masad, beliau adalah penulis kitab Takriratus Sadidah, pernah menyatakan bahwa ketika kau leban ajunan mau salawat da Gusti Kanjeng Nabi, Allah malis 10 salawat da kaul ajunan. Dari Allah kak dinto tak usah 10 salawat saya paling akidah kaul ajunan. Situng salawat dari Allah da kaul ajunan. Kak dinto ampun cukup untuk atatiaki kau leban ajunan selamat bentuk hajat dari dunia kantos ke akhirat. Makanya tak usah heran orang sahli macam salawat tak usah saya tenah ki oding saus sareng Allah Subhanahu wa taala tak pada sareng orang-orang saya tak ahli mau salawat nika mangkana kan ahli salawat kabeh nika insyaallah orang madura nika termasuk orang seistimewa mungku ajunan Allah ben aclingaki ke badan orang berjembar nika tanda ben orang madura iki na bangki semoga sareng Allah kau leban ajunan benih cuma jembar benih cuma seneng etunya sampai ke akhirat papakku di dalam keadaan jembar serta jis hadir berarti dari ahli-ahli swarga Allah amin Allahumma amin. Bapak ibu hadirin saya mulyaki Allah, bada telok perintah dalam Al-Quran telok perintah gak itu bergandengan menggunakan waw atof. Cepon ulama ahli nahwu ketika bada kalimat gabung ngangkui waw atop otabah gandeng kelaban atop searupa waw, maka nunjuaki ittihadul hukmi pada na hukum antara kalimat sebudian ben seadaan hukuman ni kepada. Ada 3 perintah di dalam Al-Quran Bapak Ibu hadirin. Setelok perintah kak dinto cepon ulama polan telok kak dinto agandeng ben ngangkui waw, maka ulama ajabu tak asa dari setelok ni kamu cuma kelaku situng tapi tak kelaku kelaban gandengan nak. Beda telok perintah agandeng di dalam Al-Quran telok perintah seagandeng kak dinto tak asa mana bi cuma kelaku situng mana bi tak kelaku kelaban gandeng dan selain. Kenapa telok perintah kak dinto? Sepertama Allah Subhanahu wa taala ajabu di dalam Al-Quran ati Allah wa ati ar-rasul atoro asampian kapi Allah dak ke Allah wa ati ar-rasul ben atoro asampian kapi dak ke rasul. Cepon ulama perintah kak dinto sepertama makon atau ada ke Allah ben atau ada ke rasul. Perintah kak dinto tak cukup kelaku situng artena mun situng saya perintah maka kau leben ajunan situng etoro maka kak dinto tak terima sareng Allah sehingga wa dua ang pada etoro kapi atau ada ke Allah ben atau ada ke Rasul wa dua ang kutu etoro to ada ke Allah tapi muang dek kanjing Nabi tak terima sareng Allah atoro kanjing Nabi tapi tak atoro Gusti Allah maka itolak sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala seetrema pasera orang si atoro perintah Allah ben atoro perintah ben dalam pada Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana bidua kadin to ampun etoro maka
kau leban ajunan ibadana itre masareng Allah manter sekak dinto badana amin Allahumma le makene ku lebih sampean banyak mangki kasus ni kala atoro Allah tapi tak atoro nabi ketika Al-Qur'an menyatakan fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba fankihu akabina sampian kapi minan nisa dari orang bini mathna dua wasulata bentelo berapa kak dua bentelo berapa banyak nak waruba benempa berapa kapina sangat nek mun RTE masna ni ke RTE 2 mun masna ni ke RTE 2 banyak boleh ni kak fankihu ngabina sampian kapi minan nisa matna wa dua berarti wa sulasah benok telok berapa men 4 ben 6 senapa 10 wa ruba ben 4 berapa belu belas kak haraje mun tak tega mincret ya lah ada yang mengartikan ayat ini kan bahwa akabin kak dinto berdasarkan ayat Al-Quran kak dinto kenge ngaki akabin 4 tambah menem tambahin belu berarti jumlahnya belu belas tak bermakna syahadan ngabin sampean kapin ke orang bini masna 2 wasulata ben telo waruba ben 4 sehingga jumlahnya sangat dah bisa nguliaki akabin sangat boh cuk bodoh kitab menika dalil Quran secara langsung bener apa punten bener Quran adalah karsa kak dinto artinya bener bener keng sekelero nika cuma atoro Allah tapi tak atoro Gusti Kanjeng Nabi dan nika tolak paham makanya atoro Allah kudu atoro Gusti Kanjeng Nabi. Nah sementara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam makon kepada sahabat-sahabat Ansor dan sahabat Muhajir seandi rajih lebih dari 4 maka epakon telak cuma kenge ngaki bi Kanjeng Nabi ngagungih raji pak pon jelas kaki karena gue lebih sampai ke ahlu sunnah wal jamaah makin gue lebih sampai ke tembung akhirnya dari luar ahlu sunnah wal jamaah ngocak lo kocak atau Allah ben Rasulullah sementara ahlu sunnah wal jamaah orang-orang NU kadinto tak nurut Allah ben Rasul tapi nurut ulama sehingga beda madhab 4 mungkin geluh kula ben sampian amadhab kula ben sampian nurut ulama kadinto justru keng atoro rentana epon Gusti Kanjeng Nabi mek segak dinto ketika sahabat Muad bi Kanjeng Nabi yutus dak ke Yaman ternyata beda permasalahan anyar sampun ngadep dak Kanjeng Nabi bi Kanjeng Nabi kak dinto periksanin seanya sahabat Muad bima taqdi laka idza aradul qada Muad mun kake nemu permasalahan anyar kake jentar de emak kalaben apa ngukomin bi kitabillah kalaben kitab Allah fa illam tajid fi kitabillah mun kake Quran tak nemu fa bi sunnati rasulih ngangkui sunnah rasul fa illam tajid fi sunnati rasulih mun tak nemu kake hadis pas aja sahabat Muad bil ijtihad kalaben ijtihad bi Kanjeng Nabi ni kebai pupuk dadana bener kake je Muad bener artena ijtihad kak dintoh bi Kanjeng Nabi oleh ya pak Kanjeng Nabi ki adabu man ijtahada fa asaba siapa orang seijtihad bah bener ijtihad falahu ajrani oleh 2 ganjaran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid siapa seijtihad bah salah maka oleh situng ganjaran ganjaran ijtihad akhirnya karena ijtihad kak dintoh epakon meskipun tidak secara langsung sareng Gusti Kanjeng Nabi benbi Kanjeng Nabi kak dinto jamin bahwa ijtihad kak dinto bener akhirnya muncullah ulama-ulama mujtahid seijtihad terkait masalah hukum karena hukum nikah melalui ijtihad seapakah ada pasti melalui akal maka tentu hukum nikah seomber tak pa Imam Syafi'i bi Imam Maliki pada napa tak pada Imam Maliki bi Imam Hambali pada napa tak pada
Imam Hambali bin Imam Ahmad Abu atau An-Nu'man bin Sabit, Imam Abu Hanifah pada napa tak pada? Tak pada. Tapi justru gara-gara tak pada ni kekulabi sampian akhirat lengkap. Tapi ketika tak pada benih kutu atokar, justru tak pada ni ka lengkap situng bi lain. Nah kembang ya dak kula ni kale burpulan bernana tak pada. Ni kemun pah bernana kuning kapinya ku keng kereng yang ku ada kia. Nggih na banggi. Budi pada kembang ni. Macam-macam sampai orang yang kembang ini kemun India mati mun dak iya dah. Untungnya sumenep. Nggih na banggi. Jadi ketika tidak sama, maka ketidaksamaan itu adalah ikhtilafu baina ummati rahmah. Perbedaan antara umatku itu adalah rahmah. Ada yang menyatakan kalimat ini hadis, ada yang menyatakan bukan hadis. Coba akhirnya ulama ijtihad ni kapita-pita. Imam Syafi'i nyeting reng bini mun andi udu betal lah tak betal? Betal. Imam Malik andi udu nyeting reng bini betal lah tak betal? Tak betal. Lagu lebih sampian bingung. Mi bingung agak. Norok salah situng sekam abai bener kapi. Norok Imam Syafi'i bener, norok Imam Malik ben. Ku lebih sampian ni kanton norok Imam Syafi'i nyeting kareng bini betal. Keng jak medeng-teng sampian. Sampian mun haji ko tu norok Imam Malik. Karena mun makan nekin betal sa atau apa sampian. Jak bini kapi kasa. Eki na bangki. Ya tahu tu kok sampean belum pukok masuk ke lemesak umpamana. Keng mun tak masuk ke lemesak pakun nyeting kareng bini sampian. Imam Syafi'i pendapat setiap kotor na hewan najis, taina cek-cek najis, taina koceng najis, taina ajam najis, taina sape celatong. Nggih. Celatong sape. Najis itu menurut Imam Maliki punten Allah cok kor najis, teman cok nikah tabi perkara sinoro. Mun teman cok ni kata bi perkara sunoro maka apa cang madbu ngapa cang seetoro mun seh atau mancok tak ikening kakan ingak cek beni teman cok teman cek mun cek sekenian mun cek atau mancek ketina apa hukum teman cek pun Imam Malik najis mi najis cek tak ningkakan keng mun saat teman cok ni ka ajam kening kakan dapat punten mun ajam kening kakan teman cok pada. Jadi mun sampian telur ada aja mata melu kita mancung je teter. Keng ti na mun kok jak beri. Keng abahas masalah socenah hewan seh andi kotoran tapi hewan kening deur. Ini kecepon Imam Malik sot ku lebih sampian noro Imam Syafi'i pakun najis engki na bangki. Atanya aku lah karing napa nyaman ti sana kanto? Gedugan, ring gedugan ni kemana masak penting ni kata ayah nak kui buang, tengki kak. Mana masak tongkol ni kata ayah nak buang napa punten. Tak buang kak, sebagian pada saya buang, sebagian pada saya tak buang. Mun sampian nurut Imam Syafi'i, pah modong tong jonjok kutu najis, makai penting mun tak buang tak ayah najis. Setiap hewan ni kata ayah najis kapi menurut Imam Syafi'i. Berarti mun beda penting masak enbit sampian, pas tak buang kelu tak ayah nak hukum mana? Cakalan tak buang tai nah hukum mana untung beda Imam Malik ada bu soceh mun cakalan bi tongkol kak kening buang tai nah mun tepak kakok kendu ye pada remak selangakan enjak sehari murbing teman cong kendu je paham ini ijtihad mik bisa norok imam kula ben sampian Kanjeng Nabi saya mulang ketika muat kak ditunggu ku ijtihad sareng Gusti Kanjeng Nabi ibn Raki. Jelas engki. Orang di luar kan tak ada. Di luar NU ni kan tak kesokan. Boh, mik norok ulama je. Cak dengan norok Quran ben hadis entek geluh. Norok ulama keng pulan kula ben sampian norok Kanjeng karena bi Kanjeng Nabi yo laki ngaku ijtihad. Mun palang sumburu ka Quran ben hadis tok kula ben sampean hukum ni tak sampurna kak. Beni tak sampurna. Kula ben sampean ngarti Quran secara langsung ni tak bisa. Nangkin atur ulama katina pacarna ulama ngarti Quran. Paham? Coba mun tak percaya. Kula tanya, ilmu Quran ni keberdilarangan azina kira-kira. Tak ada. Lah buka 30 juz pala berlarangan azina. Tak ada. Sebedah wala taqrabuz zina ben sampian tak oleh mak semak kalakuan zi. Nah apa semak ke zina nikah?
nengwa duaan bendeng bini, nyeting tanah ngaring bini, nyium ring bini. Ni keselarang, mau langsung nemen kacung. Kacung, acang. Oleh napa punten? Oleh cetai larang. Gini bangki. Lah akhirnya muncul ilmu yang namanya kias aulawi. Mun semak kazina saus tak oleh napa boleh zi. Larangan zina na tak ada. Cuman karena beda ilmu kias akhirah ilmu keharaman azina kak dinto ekau le kelaban kalimat wala taqrabu zina. Boleh. Quran ni beda larangan anak tak oleh nokol orang tua. Ada sebeda ni ka anak tak oleh ngocak kasar ke orang tua. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wala taqul lahuma uff. Saya ingat mun kering tua tak boleh ngocak. Kah. Dia kata oleh. Mun langsung nyetap penting aki katanian. Ya oleh je tak larang. Lagi dah bagi. Saya tak oleh ngocak kah. Ni ke saya tak oleh. Le muncul kias aulawi mun ngocak akah bae tak oleh napa boleh nukol karena tak oleh ngocak akah illat ada masake. Tetapi mun saya tak oleh pulan alasan masake muncullah kias raddul far'i ilal asli mabali hukum buduk dek kebungka boleh polan tak oleh ngocak akah masake ring tua nukol tak oleh kiyah illat pada nukol pada masake. Ya tahu tu kok ring tua nak popo tak apa-apa. Jelas lagi. Makanya aku lebih sampian apa perbedaan ahlus sunnah wal jamaah dengan di luar ahlus sunnah wal jamaah seluar cuma Quran hadis aku lebih sampian empat. Napa? Saya pertama Quran, nomor 2 hadis, nomor 3 ijma, nomor 4 kias. Mik bisa ijma ben kias atau kanjing Nabi karena kanjing Nabi benderaki ijma ben kias. Akhirnya hukum ku lebih sampian sampor. Menurut Quran coba orang head kayak Quran berempa betasa. Ada kah? Quran ni kata jelas lagi keroken wa yas'alunaka 'anil mahid kul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurin. Kalau sini kesengak mun badre katanya masalah haid kul huwa ada kabala haid je dari penyakit. Kalau sini katok hadis tekwe hadis bi sambian haid nikah paling sakoni berempat areh paling kapra berempat areh paling banyak berempat areh. Ada hadis tidak menjelaskan, hadis hanya menjelaskan hadza ma kataballahu ala banati Adam. Ini adalah ketentuan Allah yang ditakdirkan kepada seorang perempuan. Ring bini sehet mun ring laki tak ada. Mangkan tak ada ring laki tak Jumat kah mirang kok tete koncong jele mirang. Gini bangki. La jumlah mik bisa sehari semalam paling sakoni petong are petong malam kapra atau benar malam paling banyak 15 are itu bil istiqra Imam Syafi'i kelaban penelitiannya Imam Syafi'i boleh ke ulama kah? Imam Syafi'i lambok ni kan neliti ni berbuku berpentar ke cerita jebuk sampean mun keluar darah paling sekejap berempah sehari semalam tulis le ke cuba di sampean mun keluar darah paling sekejap berempah sehari semalam tulis sehari semalam entar ke jelau buk sampean mun keluar darah paling sekejap berempah sehari semalam tulis sehari semalam entar ke Matemur sampean mun keluar darah paling abit berempah tahu jangan ngampun 5 bulan tak ambu sekali kok abuh banjir ya. Lah dari penelitian sebanyak akhirnya sering Imam Syafi'i pun tut pendapat seaksar sebanyak pas bayi hukum jelas lagi. Jadi kalau pun sampean cendak kalakal biore kan terkadang qatu ati Allah wa ati ar-rasul kemma bodoh noro ulama qatu amadhab kemma bodoh kias mungkin kelu lebih sampean noro kias noro ijma keng pulan kuleban sampian noro kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuleban sampian cendek kelakal kak. Terkadang itu tembung benih ke kuleban sampian di luar makin. Contoh boleh tarawih. Kanto beda tarawih yang ki. Beda. Anak berapa kanto? Anak 6. 12. Oke. Ya 6 12 juga. Kan engki. Berarti kan menembus aja kan berarti 12 rakaat nggih.
Ngalak benem sampian. Ben witir 11. Ken. Sampian atrawi kak dinto bade sing ngalak 20, bade sing ngalak 12. Otabah bade sing ngocak cepun ki buru benem, bade sing 11 ben witir. Bade sing 20 rakaat, 3 lekor ben witir. Ketika dipertanyakan, sampian atrawi 20 rakaat nikah norok pasera. Pasti jauh benar-benar norok kanjeng Nabi karena hadis sesuai dari kanjeng Nabi kalau yang melalui riwayat Sayyidatuna Aisyah nikah 11. Sementara Madura nikah rata-rata atrawi nikah anak 20 rakaat. Norok pasera nikah 20 rakaat kak dinto adalah riwayat Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya apa tanya aki guluban sampian. Sampian nikah asli napa norok kanjeng Nabi napa norok Sayyidina Umar. Nikah guluban sampian aja jawab napa apa kelero. Mun Sayyidina Umar ben kanjeng Nabi seakan-akan nikah tak pada yang kupseng samusuan saya bisa senikah ni mun Abu Jahal ben kanjeng Nabi mun Sayyidina Umar ben kanjeng Nabi tak ningat tu molan situng paham nggih jadi mau tanya ki sampean nikah tarawih 20 norok serah norok Sayyidina Umar napa norok kanjeng Nabi ngocak norok kanjeng Nabi lo tarawih 20 ngocak Sayyidina Umar berarti tak norok kanjeng Nabi. Mangkana ajawab napa apa keliru kula ben sampean. Si bener ketin apa jawab na. Sampean mek tarawih 20 norok Sayyidina Umar napa norok kanjeng Nabi? Jawab kula norok Sayyidina Umar polan bi kanjeng Nabi seepakon norok sahabat. Dan ini bener. Kan kanjeng Nabi sadabu. Ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum. Tang sahabat dia pada ben bintang kapi. Ben si kemabai kake norok kake bukan oleh petunjuk. Ngireng sahabat ekeng ngaki bi Gusti kanjeng Nabi. Dadi kula ban sampean norok Sidina Umar benih nyimpang dari kanjeng Nabi. Justru keng ngereng debuna kanjeng Nabi, pulan bi kanjeng Nabi pakon ngereng soha. Pada bi ke Romli. Nggih. Ke Romli sepodi, ke Romli makon dek ka masyarakat. Sampean mun abu aja ngagi, sampean mun abu aja amakmum dek ke Hamidi umpama. Di sampean pah amak mum dek ke Hamidi. Pah bi orang bertanya aki, sampean nih kenapa ngiring ke Romli, kenapa ngiring ke Hamidi? Engki ngiring ke Romli, demi apa mum ke Hamidi? Justru keng pulan bi ke Romli, pakon ngiring ke Hamidi. Dadi amak mum ke Hamidi, keng atoro pakon na ke Romli. Sampean cengengin makin paham, na makin tak ngerti kan? Berarti kena unggu lekas mereka. Sepenting dah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, intinya gue lebih sampian ibadah gak dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Kau leben sampian norok Allah ben Rasulullah. Tapi kau leben panjenengan justru mi tambah bedah ijma ulama ben beda kias. Justru kau leben ajunan keng pulan pakon norok kanjing Nabi karena kanjing Nabi kak dinto ngoleaki kau leben ajunan ngireng ijma ben kias. Kanjing Nabi sengoleaki jadi tak keluar dari kanjing Nabi. Ketika aku leben sampean, arami tak langsung ke Quran ben ke hadis. Ku leben sampean untuk ngerti Quran ben hadis secara langsung. Ku leben sampean tak mampu. Mun paksa aki ngerti tibi, akhirnya ku leben sampean bisa saja kelero. Buktena. Beda sebagian di luar ahlu sunnah wal jamaah ngertiin beda ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yaras kak ditoneneng. Akhirnya pak yartiin bahwa Allah ini kebeda yaras. Aras ni kayak atas kak. Mun Allah ni kebeda yaras berarti Allah ni kebeda atas. Mun Allah ni kebeda yaras berarti Allah ni keputo tempat. Mun Allah puto tempat berarti Allah ni ke apes. Mun Allah ni ke apes berarti bertentangan kelaban sepadu polo. Allah ni kata apes, kasih apes kuleban sampian. Allah ni kata buto kasih aboy. Kuleban sampian buto. Pasoki reng kudukan deh. Pakun buto kau reng kak. Pakelari tak bisa. Mun ketibi jangan kelar jangan mati ketibi engki. Pasogi neng katibi mate mun tak percaya nang nang tengah atas saya perawan cek keluar cek ke pinggir cek bit seminggu bayi mun tak geragi tak bisa gak manusia ini kenapa boleh berdaki acara ngak nih ke pak katibi kelakuan sepaling demang mun nyama manusia butuh orang napa kelakuan sepaling demang misem di kedemang kak tak luang setrum tak usah pulsa tak usah pajak demang tak demang keng bagi demang misem perlu orang artena mun katibi jak misem kak dadi sambian Allah pun tentak butuh makanya ahlu sunnah wal jamaah pendapat Allah ni kebeni beda yaras mun Allah beda yaras berarti Allah kak dito butuh tem mun butuh ni kebeni siapa Allah mun Allah beda yaras aras anyar gabay sebelum aras gabay beda idimma Allah tak lebih bingung senyam beda aja pah makin nak banyak nida
ngupload status, saya serahkan semua urusan saya sama yang di atas. Macam di ini atas ya. Macam kesap pasal macam atas. Di luar NU ni kesini ke kak. Mi bisa Allah debu di atas. Bulan beda ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah kak dinto beda atas. Bu, istawa ni kaca pun ulama maknana 16. Salah satunya istaula nguasai. Jadi ni Allah ni kena yaras tapi Allah ni kan nguasai aras. Lo kanjeng Nabi Isra mi ke atas tabangkiban Allah. Kan kanjeng Nabi ke atas lagi. Wa ilal muntaha rufi'ata kariman wa sami'ta nida alaika salamu ya karimal akhlaq. Lagi apa jang sopu sila ontar. Lami Nabi Muhammad apang ki ban Allah yatas. Apang ki Nabi Muhammad ban Allah yatas bani Allah sebeda yatas tapi Nabi Muhammad sebeda yat. Pada bi Nabi Musa apang ki ban Allah ikunung turusina fakhla'na laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Teti sebeda ikunung turusina bani Allah Nabi Musa. Mun beda orang kedukan engkau terong atela asarongki kempang ke mun terong atela asarongki engkau kapungkanan nyor jangan atela asarongki kapan engkau iya kena ngatela sarongki tas pungkanan nyor. Punten teti saya beda iatas nih kan Nabi Muhammad Allah beni beda iatas. Jadi kekulubun sampian ahlus sunnah wal jamaah kota yang mayoritas NU Nahdlatul Ulama kak dito di luar ni kasi sarang akidah kaul ajunan tetiku leku tak usah mangmang tak usah guragu ahlus sunnah wal jamaah kak dito ampun bener cendok coko orang lain paham kan temun bener yang mati tahlili boy penggalan mun tahlili masuk neraka kak. Penggalan ni kamun bener yang mati pay tahlili petong hari petong malam masuk neraka mun tro masuk surga penggalan ni kamun bener yang mati milaki kaplek ben sekak kaplek masuk surga. Mentronya si gempang ngalai ke penggalan sampai molotan bid'ah kekufuran kafir di penggalan ni. Gimana orang ada kekufuran karo absak api kekufuran penggalan ngangkui cimat kafir bah mun ngangkui cimat kafir maki hinumain kafir nguntal bodrek kafir gini bangki apa ki mun partai jaga bodrek kafir pada mereka cimat mun partai jaga cimat kafir cuman ku lebih sampean ku partai jaga cimat nih ke perantara wa ja'alna li kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa manusabi Allah tak langsung pateti kotungan kuisap sebab sampian muntro beresa arjeng nginum arame akhla kak. Jadi sampean kopi ni patanda. Bading gula roja enom. Asli ni sekutung enom gula. Gula ni kecak saking sepeda motor aja jalan. Jadi perlu bensin. Mun sampean kan sepeda parkir. Masih parkir kenal potong ngokos tambu sekali bukan. Benten tak napa gajah kak. Gaya pak erokong. Usaha apa munyi? Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia ni kaparlo sebab montro beres arjeng nginum, montro beres lapar deur nase, montro tegerah ngau acimat. Ni cuma sebab kekuatan dah abali ka Allah kapi. Gini bangki. Montro beres asuntik, montro ngandungah suntik. Bukan sabab ni kakak. Gini bangki. Mun manusia ni kaparlo sabab tak mun Nabi Isa tanpa sebab kak. Siti Maryam ni kebedalam masjid tak tu mana laki tak tu man pulung bendreng laki romoro temu ngandung dan ni kemunding Allah tak usah sebab munding pangeran mun manusia no bisa. Siti Maryam kasokan Allah tak usah sebab tak laki romorongan ka malaikat lapor lu malaikat kula tak tu mana laki mak ngandung qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha
idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun. Korla apal maki fayakun tok bade. Itu bang tak apal sekali. Tak usah sebab kak. Nika mun kesokan Gusti. Tak lake ngandung mun Allah kesokan. Alhamdulillah Benggalan banyak sini Siti Maryam makin. Benggalan tak lake ngandung kak. Tanya kimi ngandung lece tak lake. Tak kok ngaranin Siti Maryam iko. Acan malaikat cepong ka colong ngarai ko. Benggalan bengga. Mun dikedukan alhamdulillah ta ada bidana pramila gak dinto Bapak Ibu. Terbi Allah pada ibu selamat. Amin. Amin Allahumma. Tadi kula ban sampian atahlil bid'ah. Bulan Kanjeng Nabi lembok tak ada pah ngehole nang ke pengajian. Mun pah kotu secara batinan wa zahiron norok Kanjeng Nabi kan makin nang kedukan rebit asampian ini maka Kanjeng Nabi nang dinak lambe harja susah kapi je ngalle ke mekale tak bit asampian cek mangken sekejok bid'ah ngahole bodo pengajian bid'ah di melambok Kanjeng Nabi ngahole di Kanjeng Nabi lambok bodo pentas di melambok Kanjeng Nabi bodo sound system. Imun pah kutu pada bi Kanjeng Nabi kapi lambok kutu zahiran wa batinan tadak pitana sakale jual mobil ke beli onta bae ka engki. Cak aju. Kan seni ka mangke niki na bangki. Ngucak bid'ah. Montek kelaku Kanjeng Nabi bid'ah. Sing ngucak nikah andi ponduk andi santri. To ditanya aki hadis ya. Kamma Kanjeng Nabi sa bangun ponduk. Herra. Tulat. Tak ada senjata makan nyonya aja. Menurut Kanjeng Nabi, para pu ponduk, kejo Kanjeng Nabi tak abangun ponduk. Banyak mungkin kak. Tapi tak sadar, orang kapi salah, bid'ah, musyrik, masuk neraka. Orang ibu ke neraka kapi pulang tak pada. Bi gulai ke belai mandiman, mayu cek pakai neraka pulang tak pada. Orang swarga ni kalau ke, cek ke tibi swarga je. Ke kapan tak pada masuk neraka, pas masuk swarga bi tibian. Ngaram ke masuk swarga mun bi tibian yang ku tak gengku. Apa kelaku membitibian lah? Ntar ke dojot ada orang, ntar ke bun ada orang. Kok japong ku tak keluar kia sengka. Mun tak belikan neraka kia minta rami. Batangki. Upah orang ipan neraka kapi ke surga bae ketibina. Tak usah aku lebih sampean ke surga bitibian tak sengka. Nabi Adam polan ketibi ka surga. Minta bareng saja masih tiha. Nabi Adam ni kalau berdiri dalam surga polan ketibi, kengku minta sarang pahi mote kaki tulang rosoong. Tolang rosong ni kesering Allah edawi kun fayakun pah teti orang bini saja masih tiha hawa makanya cepon kitab Qamsul Basair ada syarhi asbahu wan nadhair reng laki ni karosong elang situng mi elang ike bayi rajina sampian karena lambat ding Nabi Adam epotek situng sekacet ike bayi siti hawa teti rosong sampian cepon kitab Qamsul Basair elang situng sekanan jumlah rosong sampian 12 sekacer jumlah rosong sampian kari 11 raga kak takut 4 seelang pun kita cek tuan mulai atau orang ke sibini le tang rosok 2 seelang le kuak njak jang sibini itu gak bekah kok katina apa mun saya telak beni rosong saya pasang roka rosok ngoreng bisa sampean dipasang jadi nakin toro akin nakin beki ka oreng jak selamasang nakin buang beni rosong tibi kas mun saya tak lima bini ruah walam mbak rosong ruka pani potek pendong hika tempo baik akan koceng kan ya ada tak melo ya makan si kita abini jituli abini polami badari karina guru-guru saya akan koceng aja agila ni ibini kak kejelek si kita alake tu dia alake paling cetak nemu nak alake kau pada maju ngin mantir pada selamat amin Allahumma mantir pada bajrah amin Allahumma mantir bi Allah pada betati ahli swarga Allah amin Allahumma makanya saya ingat cendek cokok akhir zaman makin nikah norok ke Romli norok ke Hasan norok ke sebedekan tu nikah saya ingat cendek terpengaruh gara-gara agama gak dintoh lebih masuk akal orang lain ben agama nah ben keyakinan sampean pas au berkeyakinan kan makin nikah seakan-akan saya tak masuk akal di kula bening sampean yang kini bangki pulang kula ben sampean
Quran, hadis, ijma', qiyas. Empat minta Quran ben hadis. Ca Allah ada bu ati Allah wa ati Rasul. Kemai Quran beda ati Allah wa ati Rasul wal ijma' wal qiyas. Kan tak ada. Deh. Nika mun bi sampean klutok langsung nikah sebener di ngoreng kula ben sampean kelero. Padahal bunten kula ben sampean sebenarnya posisi sebener kan. Jelas iki. Paham? Mik beda ijma', mik nurut ulama. Kanjeng Nabi kak ditongol yaki ben makon untuk mengikuti ulama ben para sahabat. Mik beda kias, mun kias ni kai patada kula ben sampean katina pemahami Al-Qur'an, katina pemahami hadis. Jelas iki. Jadi ketika beda tahlil, mik tahlil idi mak Kanjeng Nabi tambah sa tahlil sing ngholeh. Engken Kanjeng Nabi lakar tada ngholeh lambok, lakar tada tahlil, lakar tada pengajian, king adu aki orang depa umur kak dito Kanjeng Nabi ngalako. Kanjeng Nabi pernah ke Makbaro Baqi. Bahkan Kanjeng Nabi kak dintoh ketika di Madinah beda kebun korma, beda dua kuburan kak dintoh eseksa esene dalam. Sepertama lam istabri bi bauli, situng kak dintoh tak bersih mana kami. Senomor dua yamsi bin namimah, ampo tungat tuan orang. Dua ni kak eseksa sareng Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi pah makon sahabat kak dintoh untuk ngalak papana korma. Papana korma ni Kanjeng Nabi eseba teti dua eta cekak kita kuburan nikah. Bah Kanjeng Nabi ajabu la'allahuma ayyukhaffafa ma lam bisa. Sedua dia bukan penteng seksana selama papana korma dia kita kering. Arab pemik bisa ringan seksana Allah seadabu di dalam Al-Qur'an yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Setiap sebeda bumi ben sebeda langit kak dinto maca tasbih ke Allah. Kak bungkana gedang maca tasbih ke Allah. Bungkana acem maca tasbih ke Allah. Ari ya lo jam maca cengang birijar ya beni kak bungka anda. Mun bagian sebungkau kuan maca tasbih ke Allah. Mangkana polan bungkana korma maca tasbih ke Allah. Eta cekaki atas kuburan pakun maca tasbih ke Allah selama kita kering. Polan maca tasbih atas kuburan kasih iba manfaat. Artinya pamausan tasbih depak kau ring sema papana korma maca tasbih ke bebe depak kak. Napa na boleh sampean kong ningkong tas kuburan pas tak de pak ke bebe. Korja ningkong agemi. Meni karo tua na maki acen depak ke bebe iki. Hamiki. Jelas. Maka dalam orang po sepoi kanto ni kamu nyelase ke kuburan. Malam Jumat nyelase ziarah kubur sebelum mulai mau tekak bungkan kita cekaki ya na kuburan. Bedengki. Engki. Lamba beda hadis serega. Keng bulan papana kurma ada ikan to papana kurmis pasang, papana jete pasang. Pada makanya saya nggak mun andi kuburan cek sampai di atas nani kata ada butombu enah. Mak lebar desi macam tasbih tak buambu. Sampean belum tentu bisa ke kuburan ben are. Keng mun atas kuburan budu butombu enah, maka sampean kita entar ben are umpama lupa malam Jumat berdesi macam tasbih atas kuburan ben kak dito manfaat ke sebebe. Tekku kuburan yang sepona kak. Mun tada buton buna tamenin lang-lalangan pengembangan cek jeraja pai temen jete deki kurbang ko bunna lekaji Nabi ka magbarobak ke mun pa bahas di makaji Nabi nang ke pengajian siapa sih yang jeung kanjing Nabi cek orang cek kanjing Nabi ni kalau pusat ta ilmu iki na bagi mun makin kan satu patangis patangin tar saya sumenep ngisi eka coba ngisi eka sumenep anapa makle pada patang apa yang ilmu karena warasatul ambiya lo khulil yasin me yonceng cek beni kiai beni putra na kiai jela karta alim keng pulan begenteng orang ya ho iko tak percaya aja cek gule gendeng sampean bian percaya aja gule tak percaya ceng antar bi Allah pada selamat amin. Di makanya jak kormokor bid'ah kafir masuk neraka ken gelu kula sering ngobele iman kak diman kak tak kutu pada umat Islam nih tak kutu pada ben ketika lain tak kutu kelero sampean mun oning Al-Qur'an nikah ala sab'ati ahrufin Qur'an nikah petong macem bacaan kak makanya beda qiraatus sab'ah kapan tak pada bahi kebele salah tendi kanjing Nabi kapi beda sanat tas nikah orang sumenep kedukan mun ngaji Al-Qur'an norok serah norok Imam Asim norok Imam Hafiz makanya gula ben sampian iman lah Quran cuma situng bismillahi majreha wa mursaha nika madhab Imam Asim Imam Hafiz Imam gula ben sampian Imam Nafi riwayat waros imalah itu setiap isim yang berakhiran alif lazimah boleh dibaca imalah namanya imalah surah tidak keton mun beda orang imamin bismillahirrahmanirrahim wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala
walal-akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awe. Kaya nga makitaw ilmu na di masjid itu kaya pendong ben pacak di bawah ini. Nikah bener beda imam mah. Dan ini ada sanadnya, ada rantainya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika pantak pada benih pokor salah, entek geluk. Paham iki? Tak kutu pada umat Islam mereka. Sepenting beda sarah. Benih kapan tak pada kafir, kapan tak pada bid'ah, kapan tak pada masuk neraka. Entek geluk kan. Allah kebaik kriki. Ini kata pada kriki ni. Keng mak tak pada. Kor kompak ni kuat sengaja bi Allah tak pada mak lepatang aku nah antara situng ben lain naga mun pah iro pada lebur mun le mare sena pol kapi kebaya apa iki bengakan tau le banyak nasi de pandeen iki ba landung ngaltok landung je tak seken bi Allah tak pada beda polempol beda toncuk tuting toncuk tengah toncuk manis beda tekentek tak pada keng make tak pada kor kompak al ittihadu yujidul quwwah wal quwwatu tudmanun najah mun la kompak insyaallah bakal kuat mun la kuat maka bakal untung tak pada sedema Allah ke bayi polempol dek pandek lah keraka dek pandek keng make dek pandek cek coko dia ada apa mun beda kiai sentar ka ada si dek pandek dia kak mun beda kiai ku tak ni kasi cek nyereng kiai ni kami ke paling renjang cek bagi kiai di majeding jong ke bere kiai mbah kanao untai buang ce tak kejibi kiai angki dah bangki angki tak ada kak Allah ke bayi toncu ni nikah untuk saya ni kemun nikah kiai mun nikah saya nikah ku lebih sampian ni saya nikah deng soki mun ada kiai ada ya deng soki deka maka mun netu paratu dia beda pesen ni pas saya nikah polisi maka ada polisi mun merintah paju ada apa beda tembakan dia ada siapa ni ada yang melarat dia cek netu dia tak kira gende iyo dia keng tak oleh patang jogoco dua dia sesoki cek congoco semelarat cek congoco sesoki ada apa pada beda fungsi nah sesoki cek cokoco mun sesoki cokoco abid masjid semaria nggih na bangki semelarat cek cokoco magi beda semenna mun ada salah aku wah kera semenna sesoki cek cokoco jatem sesoki senyumbang semelarat cek cokoco semaja keterop miskin sesoki sabenton nase semelarat cek cokoco mun semelarat cokoco magi sesoki mun tak lotok ero mana ada semei kolam mayit ya dua ni kutu kompak cek patang cokoco cek patang nyala aki kutu arampak sesoki ben semelarat mun soki ben melarat arampak dua acicir senikah nyaman bagi rokok kening kepek deh kak nggih na bangki Insya Allah saya mati miskin soki ada apa minta apa pada bi Allah minta apa soki kapi mun soki kapi yang kedukan ni mate soki kapi mate kak tak jalan kak tutku tutup beli benda sebuk kena tibik le ada apa bu pese banyak idolu demak sambian beli bensin ditutup ada bensin bu jual kakak injak yang punya tibik le ada apa bu pese banyak kau tak jual bensin mati tak mati mun soki kapi miskin kapi cung mati ya soki kapi boy mate apa nak boleh miskin kapi maka Nabi Allah nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhariya sengaja bi Allah manusia tak pa bada sesoki bada sesedeng bada semelarat akhir apa terpatang parlo sesoki parlo pelako semelarat parlo pes kapan pada patang parlo karena temu soki kapi mate miskin kapi mengkana memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda ada yang miskin, ada yang sedang dan ada juga orang kaya agar satu sama lain bisa saling memerlukan agar roda kehidupan bisa berputar berjalan berputar miskin atau kaya
tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Ternyata nak ya padeng ke jana. Alik bertelung gula. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semua kerja kantoran, pasera semua ngacalat dong. Akhirnya lepatang pada manusia mak lepatang putoh, manusia mak lepatang par. Paham? Pon, ya beli ndak boleh. Apa? Ada sejam kah? Siapa sih ambuat? Ayo. Ya laungku. Siap lagi sampai gol 12 sama. Tak lesu lagi sampai gol 12. Siap lagi sampai gol 12. Cak gulian gula mulia. Hah? Ah. Gol 2. Omba. Terus kapan omba? Kula tak boleh. Sampai kiamat kurang 5 hari tak kira tak ada omba jo. Cak dah tasik apa ada ombak sampean. Oh, dot pala tak yatar dek ko alang ngoya. Itu mobil keluarga cak kau jangan denak, balang kau tak boleh tak ada yang denak yo kom kapi mari ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, bedina boleh. Teti manusia gak dinto atoro Allah, kutu atoro Gusti Kanjeng Nabi. Tak terima orang atoro Allah tapi tak atoro Kanjeng Nabi. Sebaliknya atoro Kanjeng Nabi tapi tak atoro Allah ni tak terima. Sehingga awak dua kutu pada toro. Dah gula ben sampean mi dalam syariat nikah beda noro ulama ang boleh. Mi beda kias boleh. Kan Al-Qur'an cuma atoro Allah ben atoro Kanjeng Nabi. Kan Al-Qur'an ni pakon atoro Kanjeng Nabi. Sementara bi Kanjeng Nabi pakon atoro ulama. Teti noro ulama kak ditu gula ben sampean noro Gusti Kanjeng na. Karena bi Kanjeng Nabi saya pakon noro ulama. Jelas lagi. Jadi enten tak aku bayar jalan anyar nih kah? Takut sampean di luar kelompok selain salah aki. Tikel cek pangkempang parcajo. Wah bodoh ngocok. Ngirim kuncuran tak depak ke kuburan. Jangan siapa tak depak kak. Mun tak depak Kanjeng Nabi tak kira adu aki orang mati. Mun tak depak Kanjeng Nabi tak ngajari badal haji. Mungkin apa mungkin? Artinya namun nih kata usah ada dalil gula ban sampean. Cek dengan gula ban sampean beli pulsa ni ke 10.000 seketebu. Saya beli aki dari Bangkalan, dia maki ke Sumeneb depak dia. Masa gula ban sampean ngirim Yasin ban Fatihah ke kuburan pas tak ada apa. Masa malaikat pah kalaga pulsa aja. Mecek sarana gelu. Gus dur lembak tu tanya aki, Gus, orang ngirim Yasin, ngirim kenceran, ngirim tahlil kareng mati depak apa aja? Depak. Me temu cek depak Gus. Dengan kok mun ngirim Yasin lok tu mani pebelih dia. Bah, benih ada ayat jaga Allah sadar dalam Al-Quran. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dalil ayat nikah nunjukaki bahwa kenceran bisa yampungaki dak orang lain. Keng seberi-beri saya baca ayat tu benih nikah wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tak bisa ngoleh kenceran mun ta'ala kutibi. Ini ayat nikah benih untuk umat Nabi Muhammad. Ayat nikah untuk umat Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Keng ayat cak itu kel. Ayat selancang benih senikah. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Saya tak bisa ngoleh kenceran mun ta'ala kutibi ni ka umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim. Ayat tu pahi ketok kalak cok konco ketok pahi beki ke sampean. Tahu saatnya ki kareng kantut nyaki kanik bining pemuncok konco ngetok hu nyaman kak. Dalil kak. Hahaha iku. Teti ku leben sampean salah ayat saya berburu beri-beri. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Iyyakum wa muhdisatil umur fa inna kulla muhdisatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Tengah-tengah perkara saya tak lakukan kanjing Nabi, karena setiap saya tak lakukan kanjing Nabi je bareng anyarnya mana je bid'ah, setiap bid'ah sesat, setiap sesat masuk neraka. Tengah-tengah arti hadis nikah kak. Tengah-tengah bahwa muhdisatil umur kullah nikah
maksud beni sateja tapi ghalibul bidah sebagian bid'ah mun pah kapi bid'ah ke beda masuk neraka Quran nikah papolong buku aki beni zaman kanjing Nabi Quran nikah tak pada ben mangken kasah acer-ceran sini ke sahabat apal kapi akhirnya ketika kanjing Nabi wafat beda peristiwa perang Yamamah mana ketika perang Yamamah nikah akhirnya sahabat sahapal Al-Quran 70 orang wafat. Sidina Umar mendesak Sidina Abu Bakar sebagai presiden buku waki Quran tulis Quran pah buku waki mun Quran tak buku waki mun sahapal Quran sedekap bielang Quran buleku Sidina Abu Bakar tak kesokan kanjing Nabi tak ngalakoh keng mun Quran elang kaki tanggung jawab abu tuli kompol lagi Sidina Abu Bakar tak Quran elang kak Quran kompol lagi ni ke bid'ah makin pah ngucap mun tak laku kanjing Nabi masuk neraka ni ke ampun korang ngajar dek Sidina Abu Bakar radhiyallahu anhu saya ngate-ngate loh paham kata mun Jumatan masjid adan dua kali tadi adan dua kali ni kebeni zaman kanjing Nabi Sayyidina Utsman kata mun tarawih papolong ke masjid tadi Atrawi papolong ke masjid ni kebeni masa kanjing Nabi ni ke Sayyidina Umar tetip bahas muntai kalau kanjing Nabi neraka macam-macam ni ke secara tak langsung ampun abad cumaki sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam makanya saya enggak kuliban sampean toro kiai ni kan ni pala kiai tarawih du bolo kan pala kiai tahlil sampean pala kiai ni ka adan du kali pala kiai akon not sampean ojo makin akon not lega masuk neraka tak akon not beda hadis kapi aku not beda hadis tak aku not beda hadis saya ada hadis saya tak apa jeng sopur saya tak apa jeng itu orang saya aku not dia masuk neraka aki tore cak tokar satretanan gula ben sampean ni kemakin ya tu beda Islam sehingga tokar beda Islam gula ben sampean sementara seorang kafir makin ni gula ben sampean iya lem ega buruk Islam beda Islam itu Muhammadiyah ben NU tokar Muhammadiyah ben NU amoso NU ben FPI amoso sedojo ya tu tak sadar gula ben sampean atokar sidi dojo Allahu Akbar sidi lau Allahu Akbar can malaikat demes tulis dari kana iko mi pah pada tokar pada Allahu Akbar kapi siapa musuh dari dia pramila gak ditoh tore cendek ya tu ngina bangki cendek seroser kak muning kentak sampean kentak ni kayo ser amunye thank you kak amunye tak amunye ngerek nama tak ngerek kapan ngerek pada remah nyeraki moso pada ngerek ke kia ya tu pasanggi kapan ya tu ngaltok sokona ngaltok beng dia papan ngaltok dia iki bega masake potek buang mangkana mun yoker tikel sa amunye ka keng mun yoker amunye ya tu nyeraki moso abu keroker makin ka abu mun tepani semiraro ka ha kilia mungkin kok saya tak amunya kak mungkin apa ki kapan tepan ni keroker ni kemakin lagi kiai ampo elang kak kaki presiden norok siapa kak milih siapa presiden ni milih wo apa wiwi kiri beri kero kak tepan ni keroker ada sampean ya masalah pemimpin jengkok norok kiai pala cang kiai merah kok norok merah pala cang kiai biru kok biru maksudnya kak ya semerah atau san sebiru ketane kok artinya apa makin kiai munda pesina tak etorok makin benih kanto ke semua ke penggalan kiai benih kanto kan belambek sih ada ni gini apa ki bodoh situ kakek kak presidennya milih siapa pemimpin juga tu milih bersih bersih atena kak benih nak tak korupsi ya bersih dah remah ya beras jeban bersih ya mun yokramonye ya tu akhirnya atokar pada Islam ada nikah saya sebut bi kanjeng Nabi al muslimu mahdubun bil muslimi Islam nikah iat dengi pada Islam mah reng kafir tak bisa kak nyerang gula bi sampean kak bisa reng kafir nyerang reng tu reng kafir mahrum arba masjid acarok tak acarok sampean reng kafir alarang adan acarok tak acarok reng kafir alarang abajeng acarok tak acarok keng mun pada Islam masih ngocak gula ben sampean dengan nangkinan guys mungkin apa ki makanya tengate gula ben sampean mantir Allah paring hidayah amin reng kafir tak mungkin merempak masjid reng kafir tak mungkin merempak madrasah tapi reng kafir gak ditopenter walan tardo angkal yahud walan nasara
hatta tattabi'a millatahum. Tak kira nang nang reng kafir nika nyari cara, akhirnya nyari kelemahan. Eka di cara nam ancur orang Islam. Katina apa carana? Punten tak mancur masjid, punten tak mancur madrasah. Malah reng kafir abri bantuan mak le masjid teu sajen raja. Malah reng kafir abri bantuan mak le madrasah sajen lanceng. Keng deurem carana nak kanak tak ka madrasah, deurem carana orang tak antara ke masjid, deurem carana tak ning cak gule bener reng kafir ku tahu. Benjak meni gule kafir tu konya gungkok si kafir deki. Mak le pada kiki tibi, tori pada ngangan tibi, sepenting gule ben sampian sengak tori teku. Sengak gule ben sampian cek nyimpang di kiai, cek nyimpang dari masjid, cek nyimpang dari madrasah. Tori pakoken, pakoko paseken, insyaallah kau leben ajunan bekal selamat dari dunia kan tos ke akhirat ipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon nika pertama, telok Kak. Sepertama nih Kak saja. Berarti mun dua ibahas duce maki, nggih. Siap duce maki. Sampai duce maki siap. Kula sih tak siap Kak iki. Mun bebenya man kopi apa tak ada. Masih atasnya gua tak ngabuk ngarang. Si nomor 2, aqimus shalah wa atuz zakah. Ini kata ning pesa. Kau tu kalau kau kapi. Tak terima bejeng orang seta zakat. Bentak terima zakat orang seta bejeng. Cepon ulama, dua ibadah kadin tu beda dua tujuan. Pertama, hablum minallah wa hablum minan nas. Ka Allah kau tu nyembah, ka manusia kau tu bagus. Tak terima orang seta bejeng. Keng ka manusia tak mikir. Soki tatang gelapar tak ikrena. Tak bagus deh Kak. Oh tabu kata tangko abri ka jotem abri. Bu. Mun sajon jotem, mun sing muharraman ro entar ke atas, sambil ngosar ka cetak ka. Mari ngosar beri pese bahatanya. Mbuung mari alake jay ko. Hari ya mere. Tak terima orang selampe ka jotem, selebur karanda. Maksud tali bura-beri Kak beni lebur ngabin. Ngerena orang miskin, keng tak abajeng, tak terima. Abajeng, tapi tak majar zakat. Lepas kau orang seta andi, tak tahu kau orang semelarat, tak terima abajeng abi Allah. Sehingga dua ni kau tu papolong, abajeng, kau tu azakat, azakat, kau tu abajeng. Jelas Kak? Iya, makanya tak jelas lah unggul lekas mari Kak ikian. Hari mak. Seterakhir si nomor telok, anis kurli wali walidai, asyukur kangko. Bun asyukur karing tuana kakek ni kada bun Allah mun comai kalau kusitung tak terima Kak bagus ke Allah keng masake karing tua neraka bagus karing tua keng tak atorok perintah Allah neraka sehingga wa dua ni kutu karampak ke Allah asyukur karing tua asyukur tak mungkin kula ben sampean entar katunya mun beni keng mar kelibat orang tua iki na bangki ya kula ben sampean mun korongan lagi orang tua mun beni takdir bi Allah tak kira bisa anaknya ke takdir beni kesokan kula ben sampean makin laring tua seaga baik keng mun tak takdir tak kena deti banyak orang asyarat terus andi anak keng mun cang Allah tak kesokan ni andi dapat andi tak andi polan mantan anyar terus tak andi anak tega masuk kabi kelero masuk kabi ibah kembar je jadi anak nikah benih cuma kesokan Allah benih cuma kesokan Allah colok je benih cuma kesokan laring tua tapi sepaling penting kesokan Guste. Maka Nabi Allah, papolong dua nikah. Anis kurli wali daik. Asyukur kangko ben karing tua. Apa sebab? Karena dua kak dintu penyebab kau leben sampean beda itunya. Yang tua sebab perantara salah hiraki. Tapi benih kamauan benih kesokan ring sepuh mutlak. Tapi kesokan Allah. Kau leben sampean taruh norok karo agabay kak. Buktena banyak teroan di anak kuning keluarlah poton. Banyak tak banyak? Tero laki keluarlah bini. Tero bini keluar laki boleh lambak sekancan bini pondok arampukan benak kan kuno ku di anak laki kada baru bini abini kapi alhamdulillah bini kapi anak enggak oh paling bi Allah balik kan sepertama bini dekik kedua laki rembi boleh bini boleh kan padahal kulis ke bayi laki bahkan beda cara nah jepon kontrol laki ongke di kanan turun kacer kulis ongke di kanan keng turun naik lepai bi kulis itu mugi lakuna antar bi Allah pada selamat kapi amin telok nikah perintah agandeng mun ikhlaku situng tak sah telok nikah kutu kelaku abori sepertama ati Allah wa ati Rasul senomor 2 aqimus shalah wa atuz zakah senomor telok anis kurli wali daik atorok ka Allah kutu atorok Rasul
Senomor 2 asolat kudu azakat. Senomor 3 ka Allah bagus, karing tua kudu bagus. Mun telok ni kata kalaku abari, maka cai pun ulama tak terima kudu kalaku kapi. Jelas? Oh, yang mudah jelas mah ayu boleh. Yang mudah jelas apa saya boleh. Mantar bi Allah setaja hadir petetia orang selamat dunia akhirat. Setaja senyumpeng, setaja sealakoh, setaja sengrena, semoga bi Allah paring bersen swarga. Setaja hadir makin mantar bi Allah petetia orang seteka hajat dunia akhirat. Nak foto na solihin ben solihat. Mantar tak saya mun tak teke de Pak Azhar ke Mekah Madinah. Bersetuju hadir mantar sareng Allah Subhanahu wa taala. Setan asango kalimat la ilaha illallah. Setuju hadir mantar budan apolong boleh dalam keadaan bunga ketika dintoh iswargana Allah. Amin Allahumma. Mana bi pada bener dari saya pada Pak asli mutlak fadl dari Allah. Mana bi pada salah dari saya pada Pak asli omber dari dengan ben kebuduan. Badan kaulah. Yang pah tutup kelaban doa. Semoga majelis kak dintoh barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قولي لا إله إلا الله اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وارحمنا وجميع الحاضرين إذا سرنا وصاروا من أهل الكبر اللهم اجعلنا ربي اجعلنا مقيم الصلاة ربي اجعلنا مقيم الصلاة يا الله ربي اجعلنا مقيم الصلاة واجعلنا من أهل السلامة في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على النور الأحمد السيد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Sekadin tos saya pada Pak sepur aki kaki. Takut beda hal-hal tak percuka, tak pantas, tapi tak patut tak langkong ya. Nyuwun sepurah tos kita jaga keliruan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakat dinto acara pengajian dalam rangka Isra terjukan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ke badan gula sehat hadir nengi tempat kak dinto kengenga temben ilmu dari Allah Subhanahu wa taala terjukan malam ke tetia temben